vous protégera contre le malheur. Quant à la demande de pardon, elle effacera vos péchés, car elle nous guide sur le droit chemin. Serviteurs de Dieu, que le Tout-Puissant nous pardonne nos fautes. Vous savez comme moi que le mois de Ramadan est un mois d'école. On vient pour apprendre des choses, des vertus, telles que le partage et être endurant devant les difficultés ou se lever en pleine nuit pour faire des prières surrogatoires. Donc toutes ces choses, nous apprenons ça pendant le mois de Ramadan pour que nous adoptions cela durant toute notre vie sur terre, car elle nous guide sur le droit chemin. Et parmi ces valeurs, il y a la lecture du Saint-Coran. Le musulman doit apprendre à lire le Coran. Même si tu ne maîtrises pas tout le Coran, au moins, il faut choisir une sourate pour répéter ça pendant le mois de Ramadan. C'est beaucoup de bénéfices, surtout la sourate Qul Huwallah. C'est vraiment important. La deuxième valeur, faire beaucoup de zikr. Le musulman pendant le mois de Ramadan, au lieu de s'attacher à critiquer les gens, à dire n'importe quoi, il faut zikrer. Si tu ne peux pas zikrer, passe ton temps à dormir. C'est mieux d'aller s'asseoir dans les lieux pour critiquer tes semblables. Ce n'est pas intéressant et ce n'est pas bon pour le jeûne. Car celui qui critique son prochain, il n'est pas jeûné, car on nous guide sur le droit chemin. Troisième valeur, faire beaucoup de prières surrogatoires pendant la nuit. Je vous ai dit le vendredi passé qu'il y a deux sortes de prières surrogatoires. Ce que le prophète a initié et ce que le calife Omar a initié. Donc, le musulman, pendant tout le temps du prophète, il disait aux musulmans que chacun n'est qu'à se battre pour faire sa prière surrogatoire seul. Quand tu rentres chez toi à la maison, si c'est 2 rakats, tu peux faire, il faut faire. C'est 10 rakats, tu peux faire, il faut faire. C'est 30 rakats, tu peux faire, il faut faire. Tout le temps du prophète Mohammed, c'est comme ça se passait. Et quand Abakar calife, premier calife, c'est comme ça aussi ça se passait. Et quand le temps du deuxième calife est arrivé, Omar ibn al-Khattab, où il a trouvé chaque musulman était de son côté, il faisait sa prière surrogatoire seul. Il dit, mais si je regroupais cela pour un seul imam, ça allait être bien. Voilà pourquoi, dans le mois de Ramadan, nous nous regroupons pour faire la grande prière, comme vous le dites, c'est l'idjam. Sinon, dans le temps du prophète, ça n'existait pas. Dans le temps du calife Abakar, ça n'existait pas. Mais Omar, lui, il a réfléchi, il a trouvé bon de mettre les musulmans ensemble, comme façon qu'on fait les prières obligatoires, et de mettre quelqu'un devant pour les diriger. Voilà pourquoi vous trouvez pendant le mois de Ramadan, chaque groupe, dans les lieux, dans les maisons, dans les mosquées, vous allez trouver que les gens sont regroupés et puis il y a un imam. Voilà. Sinon, donc, à partir du mois de Ramadan, le musulman doit apprendre à faire des prières nocturnes. C'est vraiment important, car la nous guide sur le droit chemin. Donner de la nourriture aux pauvres, aux orphelins et aux nécessités, c'est vraiment important. Encore, je dis encore un grand merci aux donateurs. Un grand merci à ceux qui ont pensé aux pauvres et aux nécessités. Le mois de Ramadan n'est pas encore fini. On peut faire ce geste-là, car c'est important dans la vie. Le partage, c'est le signe de l'islam. Cinquième, le musulman doit pardonner à ceux qui l'ont fauté. Ceux qui t'ont fait du mal pendant le mois de Ramadan, faut pardonner, il faut laisser tomber tout. Comme il faut se faire pardonner auprès de ceux que tu as offensés. À celui qui t'a fait du mal, approche-toi de lui et lui dis, pardonne-moi, nous allons embrasser un mois béni, un mois de baraka, un mois de miséricorde. Vraiment, je te demande pardon. Oui, c'est ça l'homme courageux. Celui qui est courageux, quand il fait du mal à quelqu'un, il te demande pardon. C'est ça qu'on appelle l'homme courageux. Mais celui qui n'est pas courageux, c'est pas facile de demander pardon, même quand il est en faute, car la nous guide sur le droit chemin. Donc, chers fidèles, vous voyez, ça c'est des comportements, des valeurs que chacun de nous apprend pendant le mois de Ramadan, que nous devons adopter après le mois de Ramadan dans notre vie de tous les jours, car là nous guide sur le droit chemin.
an kenu ko fe kanyi masala fe aka do ani shetana te ya rabbi ala ko kanye parce que ni ala ma do ni shetana te ifanga te sala ele kali yela mali nyabele la aka min lo ito lo ala ka fanga min kalfa ma mo fanga kalfa ima pour que o ka ko yemuye pour que ele ni islama ibi yere kalfa alama parce que ala le ka fanga ka boni fanga be se min bala bulate foy bulu alibi ala kan be kana ala ka do ani shetana te mbadon amani masala utala fe je nema lara nema ala ka dama salama saya la bende ame profiter di ka fawnyana imam ali alayhi salam bile bena aka soma yele mama ka to sujudu la misri kono fajiri fe aywa kafri ma fa de salama le nana kana bamuru do akungulu la ka to sujudu la o bena kalo tile mugani kele masungalo kalo tile mugani kele abe suna o ye kelenye abirin me sujudu la misiri kono o tala kata muru do akungolo la muru ni ro kan poisonné donc aba lo ko silama mano itise ka ke silama nyana mai ka fo kibe ala ta fo mo nyana ku ifana ko jam goye amano de mo mbe chefe o be kife mo mi reti chefe abe ble contrôle la o kana ki bolo ko ali bi ala kan be kana donc bi be kan ka do ke ya rabbi ka hereke silama cheba Selamaya benin galwani ka bo abaye ala kira ko fa ole sayyidina ali ala kira ko te qana madinatul ilmi wa aliyun babuha koloni be abe kalfana ne kira lema mais ni ba so ka ne kira ka lono sorota imam ali fe imam ali kira ka kalandeno kira ka karamodin kira ka dengele mi lamu akaso kono depuis asanseri ole sayyidina ali ole dengele amanya sina alkaba kaseli no danga selu te mina imam ali wolola o alkaba li kono ma fa kere fede alkaba yere kono na donc iba lo ko ala ka do fse adoyi ni banole ma ole bi kanyana ma gbeleya ali bi ala kan be kana donc biye sayyidina ali ka loni asala sungalo la asatu wale ni asala ka to sujudu la atembirini donc nama fo jone ba falu nyala selama chama be oteni kalama anga batu ala kamna meni ki dade nunu ndoka tumadola ele janfadile meni ka fo selama yana bitate meni ko fe bebalo ka fo ko sungalo kalo kle mwani kere min kala selama yala oleni min ka badru keleke ka udu keleke ta selama obono wala ka selama ya drapo korota ka ko beke fo ka selama ya korota Allah Ta'ala ka bamuru jigi ka bo sanfɛ ka di cɛ kelen min ma o le Seydina Ali ye a ma di bɛɛ ma dɛ Zulfikar jigila don min na ayiwa a fɔra silamɛw ɲɛna ko ye n'a ta parce que ni kɛra tun k'a ta ka di directement Imam Ali ma a bɛna fɔ ɲɛna ko non komi a balimakɛ le k'o kosɔn sahaba bɛɛ ka muru ni essaye ko b'a soulever a si ma se bamuru bilani ko y'a ta a si ma se a kɔrɔ parce que mɔgɔ n'i ka jo bato siɲɛ kelen i tɛ se ka muru nin ta i tɛ se k'a maga ɲɔgɔnya k'a sɔrɔ Imam Ali ale a m'o dɔ kɛ donc ale nana ka na bamuru nin ta hali n'i donna koko kɔfɛ hali n'i nana beton kɔfɛ a b'a tigɛ o kɛlen le ka silamɛya kɔrɔta an b'o cɛba ka lu nin la bi ya Rabbi k'an bɛɛ don a la hɔrɔnmana ya Rabbi ala k'o k'a ye n badenw an kɛlen kɔfɛ ka taa n'o kɛ Alahu Taala ye an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini kira Muhamad sallallahu alaihi wa sallam Muhamad min n'a b'a adamaden dusukun saniya ka bɔ nɔgɔko bɛɛ ma kira Muhamad ala ka cɛ kelen ladiya n'an ko an bɛ tɛmɛ o kɔrɔ fɛ an ka bi ta babu tɛna sɔrɔ tuguni an ka bato ala k'a minɛ a ye an bɛ kisi caman ɲini a ka somɔgɔ salimaw ye a n'a ka sahaba ɲumanw sahaba ye fila ye dɛ kira ka sahaba dɔ le ka Seydina Ali faga nin cogo la tan donc a b'a dɔn ko sahaba ye fila ye sahaba bɛɛ ma ɲi dɛ dɔw nana le k'o bɛ fanga ɲini na silamɛya kɔnɔ dɔw yɛrɛ nana silamɛya dɛmɛ le kama donc n'a fɔra tuma dɔw la ko an bɛ sahaba nana an tɛ sahaba nɛni dɛ ala ka nafigi nɛni kɔrɔna kɔnɔ nafigi ye min ye a bɛ seli n'i ye a bɛ sun n'i ye maa t'i ka ko la o de cɛ ka jugu ni kafiri yɛrɛ yɛrɛ ye hali bi ala k'an bɛɛ kana ala k'an bɛɛ kisi nafigiya ma o kɛra Muhamad lahara lo ale de bɛ sɔrɔ la don kɛ n'i kɛra banni la lahara ala yɛrɛ banni la n'i kɛra sɔnni la ala sɔnni la c'est simple hali bi ala k'an bɛɛ kana o kɛra Muhamad ale le ko an ma bi tuguni a ko ni sunkalo sera a ye yafa caman ɲini ala fɛ sisan an bɛɛ jurumutɔ ne ka min kɛ n ka ɲɛnamaya la n k'a lɔn hali min fana sigi ni b'a kelen kelen bɛɛ k'a ka kojugu lɔ
comme hakilengelen befana ka ka nyuma lo mosita do ntala amaka ele ta ka sebede kay to mosibolo ka ka kojugu na ka konyuma sebelu kono mais sans réussir dans la tête il a comme que 100 km atobu kono oui ala ko hakil le di adama dema beba talo donc ko ya fa ni ala fe aka an jurumum be ya fa mino fana ko nanya lara anya ni ala fe ala ka ya foma parce que en fait sinimi ya bega mo do bi lahara do reka suguri mi dom kana misilla suguri mi no ala ta fe mais ala li ya fa masay ka ya fa mbema ka hinambe la ya rabbi ala ko kany kira ko de kira mi maka mo ko nan juguye amaka na tamoy ako ay ya fa chama nyini ala fe ay do fana ke fanga be salama ya lawli do wi ako do abe balaw wuli ka bwa dama dinka saraka ni mombo ko jugu do kan ki soro me ni be saraka bo ka hina mo wala ala bala timeka ako istighfaru ka ya fa ni ala fe jurumu mbila kwa do jurumu ba kira ka resete mi dama bi oleni sungalo tew salama kan ka ya fa ni ala fe tuma be salama kan ka do ki yere ka do ki ka dimba ya tuma be salama ka do ka yere wati be ala ka laban ko mandi awma ala ka hina nga tabawla mbado sungalo e karole amena fen chama ni kala kono donc ni ko fen to ko kala sungalo kono ni sungalo bana ijija oyeye ikanyana mayala ni sungalo bana itme ko mamnu kala sungalo la de kanada sungalo de mama de ijija ye continue la ikanyana mayala parce que fon siria oye arjine don ka kamashin mo be hine ka mo son oye arjine don ka kamashin irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama kwa hine duguma mo la ala ka hereki ka tememinu ka hino la ala ka sedi ma ka tememinu ka hino la no kela sanbe mo fana be dogo ko ala ka hinela anga bato ala ka amnaye donc kira ko ko ni fende mano ni kala aywa kallo ko bolo nyafe na folo fle ni ko ba ala la comme ibana jila sungolo la chwamina ka bantola sungolo la chwamina ni sungolo tei no ko bi koron bi ku kana so corruption ma akoro le ni dron nate dobe todum dobe abe jimi mais ele yere ka sun yere ini ka sun be aka todum na ka jimi ka sai ka sun alibi ala kan be kana donc ola belele baye munye ka duminu tlani nyo che ka hine nyo na amo kala sungalo kono donc ni sungalo fana bana nyo kanga barai ni hine na ala be hine ila inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin mo be nyuma ala ka hine ka surulila donc kira ba kala ola sungalo kono asabana ye munye anya qur'ana kala beti se ka qur'ana belo sura kemen sura tan na ala ma bla be garzela mais kunu wallahi yiji ayo kala ibo chaya sungalo la o kapsa kosere ka zikuru chaman ka sungalo la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ko ki ka zikuru wal ma astaghfirullah alazim astaghfirullah ko chaman ka sungalo la ala ya famma ple bisaba iba ni na ala fa ala ya famma est ce que ala te ya faima ala bi ya faima na ya so ka astaghfirullah ni na gbeni no parce que anu ka ame son ala la sungalo la mais ni sungalo bana ambe ban ala la awela an chamanga problème ka soro sungalo dili male ku son ala la isoni ko fa ala la mungo so ebe ban ala ka hero kani donc asabana ye muye ika salatu chamanga kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ika nafa bola da ala be baram gawle salati melaka be baram gawle salati salama ijija choka beni kala buika nyana mayala ibaki ka darakai ibaki ka sulai ka sorokatila ka soratu ka kiraga akika darakai ka sorokabe ka zikru tola ni bena la akika barala ba ka nafla ko fe be sorokatila no kela kiraga la yurumti ya ba la yuru dafa ali bi salatu nafa ala ka dambema ka noro di andu skuna ya rabbi ala ko kani ka be kisi ka ambla saran manga ya rabbi ala ko kani kana fla seli chaya amo kana na sungalo la medo kana fla tembe dan sungalo la ay jija kana kete ni sungalo bana ali lo fla lo o kay soro katila ka irala la ko ala ikadinye
ala ne ika jone mi ka service la ika farda sulu wajibi anga menere fana be ni dima kado yi man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana warta mo ka sala bo mais ala ne be ni nafla ni seli kado yi ka dima mais ni muru ko ma ko lo kanseli susu ko amena kana folotigi est ce que anda ke ah do rebe faro ko ah surtout bi démission fere tigen men na folo ko kama chokomna ele a fo do maban ko chaque nuit faut faire 30 raka lo bisaba ke sungolo bana doron kibe ka warti tout de suite abena ke ali be gar na folo ko ni ala ka be gar tiga foni ala ka mbeto sutarala voilà donc nafla seli de souffre il be baro ke ni ala yi comme il kelen tuno bo ka ti ka kuna ko la dibi bala ali bina be ta lo ki kanu ba ko no ki yandigala ite sera sanya bunne ne be nan kiwa sambe nan kiwa ilo ne be dibi banna ku be do kono na kamunge ka setana la bato nani shufana bola c'est quoi là ma ibe baro ke ni ala ole na fagadia ali ala kambe kana ala kambe bla sera nyanga ala kambe kisi sera juguma ana ye kay da mun gatu ni ka dumini di fanga ni miskina oma o ye ko bay isoko damayira fanga la dumini isoko damayira do be olu be dumini ka kile kono shin kele do yere be o te dumini yere soro ka ke ele be se ka dum kile kono wati gidia be se ka dumini ke miri ni numa ka fo londo lahara ko ngo fana bi donc ninga dumini blanya bi lahara lo meta bo anuma hiyola kana ko yero ko sonde ala mi ki danga na folo kalfa ima de ake okoson ali bi kambla nyumangela ya rabbi ala ko kanye ay miskina o farabo selle bana na seni kalo ka fo chedo be a sala chedo sala ka kadne maya toyi ka faniti ka do adona ka dumini di aka sumoma o yeko bay ni ko kay yere fana ika jurumu ko munun ke ala fana be se ga ya fayima mais ne le mahina mo la te hinin la de anga batu ala kamera sungala kono ika ko jugu ke mo munun na ya fayino fe ate fo ibuila abika mo yi ika ko jugu ke mo munun na ka bo ko ya fayima mun fana ka ko jugu kila ya fawlu fana ma salamay ni donc nanga ni nun kala sungalo kono lo janseli saraka chamambo nanga nun kala sungalo kono ile sawe chaman ka tasabia be chaman bolo sungalo kono tasabia be marché direba be marché fugula benu be marché ni bere marché sungalo kono donc ni sungalo bana ejija kana boybolo parce que bara nyuma wono kera ko ka min fo aslamo nyana naka ni bekala ni sungalo bana ka nyana mayayi ngai nafla chaman seli nga fo sisa ngo nafla yi fly ala kera ko men nafla min seli ateke almami ni sungalo seli aba fa onyana karsa ni min dona ka so kono be sika nafla hake me ke ake wala sa ni sungalo bana ikele ala kele ibe ala walu malo Sayyidina Bakar tugula o sirako Sayyidina Umar nana ye ka fo bebe sella akele ilo mo franonka kalma mkelim blaro foloma awwal man sanna salata tarawih fil masajid wali al khalifatu thani Umar ibn al-Khattab donc anana flamo be franonka kalma mkelim blaro nya fi ambole la digla note ikele mi se ka ka o bashi fo itala ibe se ka lo mo wanka ikele on ake abini yala leche c'est comme nambananga farda celui-là ibe ta aka fanfe ka nafla seli donc ni songolo fana bana ibe na jama soro rojmele ka nafla seli no yi e kana mo soro de lo janseli ni songolo bana sa amabawa donc yere yijija ikele yijija ka chamange lo jani ko fe kira kan kalamina wole ni anga batu ala ka amnanya anjurumu ko be ala ka be yafa laban ko nyuma ala ka dama tagabaga be ala ka hinano la ala ka yafano ma bana bagato be kinani lafiya ala ka dano ma sungalo ama alabans ama laban yoro lila ya rabbi anduna ni jurumu ya fa baga ala ka be jurumu ya fa anga do munu ka anga tagabaga ala ka mna bema sarakatu munu bola malo munu dila adila ala ne koso
ya rabbi ala ka bemna ala ka bemna ya rabbi ahina na nyona chuamna ka ala hina na la ra utukula ya rabbi ala ko kanye hamina ko be femfe na no ya bay ala ka be hamina ko no ya yesu sallallahu alaihi wasallam ala ka dama je wasa la ra wasa ala ka dama amesiri bi ali bi ando ala ko lanya ando ala ko gadde ni mawni ando ala ka no kana ala ka salama sabati o duskuna ala ka kafriya bo o duskuna sungabe chamambe ala bolo ka blanco no shini kana la ya rabbi ala ko kanye rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على محمد وآل محمد بحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوموا إلى الصلاة يرحمنا الله وإياكم. Djabarate officiel au cœur des grands événements. Djabarate officiel pour vous servir.